చివరిగా చెప్పు. రాజాదిరాజాయ ప్రసన్న సాయినే నమో వయం వై శవనాయ భూర్మనే స్వమేంఘామాంఘామహమయోగ్యం కామేశ్వరో వై శవనో దదాతు కుబేరాయ వై శవనాయ महाराजाय नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते वेदवेदाङ्गवेद्याय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय भवदीयनगुणात्मने चक्रवर्तिधनुजाय सर्वभौमाय मङ्गलम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे गुग्गुड़ध्वजाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात्। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांधकाय त्रिकालाग्निकालाय जालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते।